Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin sekalian, Bapak Ibu dan juga para santri dan juga jamaah sekalian, alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di masjid yang kita cintai ini bersama tamu kita Syekh Dr. Ali Al-Ghamidi hafizahullah. Beliau salah seorang ulama besar dari Abha, Arab Saudi, ya. Beliau itu kawan dekatnya Dr. Aid Al-Qarni. Sama-sama satu kuliah dulu di Jamiatul Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah di Riyadh, Saudi Arabia. Kenal ya? Ya, beliau sahabatnya. Insyaallah kita akan menyimak nasihat dari beliau. Taib wal an nasma kalimat min fadilatul Syekh Dr. Ali Al-Ghamidi, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina wa qudwatina wa qaidina ila Allah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa atba'ihi ila yawmiddin. Thumma amma ba'du, ayyuha al-ahbabul kiram, ikhwani wa akhawati, إني أحبكم جميعا في الله، وأسأل الله أن يحشرنا جميعا في ظل عرشه يوم ينادي الله سبحانه وتعالى يقول: أين المتحابون في؟ أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي. Hadirin sekalian, Syekh memulai kajiannya pada malam hari ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau menyampaikan, saudaraku, ikhwan, akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, saksikanlah demi Allah, saya sangat mencintai antum semua karena Allah. Dan mengawali ceramah ini kata beliau, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengumpulkan kita semua di hari kiamat dalam naungannya, di bawah naungannya, di hari ketika Allah Ta'ala berfirman, di mana orang-orang yang sering mencintai dahulu di dunia karena aku. Mana orang-orang yang dahulu sering mencintai karena aku di dunia. Mudah-mudahan kita dikumpulkan karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. ثم سؤال: ما الذي جمعنا في هذا المكان وجعلنا في هذا الوقت نترك أعمالنا وأشغالنا وأهلينا بل ولذائذ أنفسنا ونجتمع في هذا المكان؟ إنه حب الله وحب هذا الدين والأخوة في الله التي تجمعنا. يا أخي في الهند أو في المغرب، يا أخي في الهند أو في المغرب، أنا منك، أنت مني، أنت بي. لا تسل عن عنصري، عن نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. Hadirin sekalian, saya ingin memberikan pertanyaan kepada Anda sekalian. Masih muqaddimah kata beliau. Ya, beliau menyampaikan, apa sih yang menyebabkan kita berkumpul di sini? Ya, apa yang mengumpulkan kita semua di tempat ini? Sampai sebagian kita ada yang meninggalkan keluarganya, ya, berangkat dari rumahnya datang ke sini, meninggalkan kesibukannya, duduk di majelis ilmu seperti ini. Kira-kira apa yang mengumpulkan kita? Kata beliau, pasti tidak lain dan tidak bukan karena kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada agama Islam ini
Nah, ini yang membuat kita mudah melangkahkan kaki dan berkumpul di sini. Hadirin sekalian, ya kata beliau, dimanapun kita berada dan siapapun yang ada di samping kita, mau dia orang India, orang Maroko, maka kalau dia benar keislamannya, tidak akan dia berbangga dengan nasabnya, dengan kesukuannya. Tidak, saya orang India, orang Maroko dan selainnya, tidak. Tapi dia bangga dengan keislamannya. Ana muslim. Yang membuatkan kita bersatu adalah agama ini, agama Islam, bukan yang lain, tapi karena Islam, pegang itu. Jangan berbangga dengan nasab, dengan keturunan dan lain-lain, ya, asal suku, jangan. Ya, tetapi banggalah dengan Islam yang telah menyatukan kita. حديثي لكم هذه الليلة وقبله اعتذار إليكم عن التأخير الذي رغما عنا ولا نملكه ولأجل الزحمة التي في دياركم في إندونيسيا والله المستعان. حديثي إليكم حفظكم الله عن أمر مهم، بل هو غاية في الأهمية، بل أن الله افترض الفرائض لأجل تحقيق هذا الأمر، وأمرنا به كثيرا في أكثر من آية في القرآن الكريم، وكرره النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا على أصحابه، ونحن المسلمون نستمع إليه كثيرا، بل في كل خطبة جمعة يبدأ به الخطيب. فما هو هذا الأمر؟ Baik, beliau menyampaikan, kita mulai. Tadi saya mohon maaf atas keterlambatannya, saya masih mengira di Saudi Arabia yang tidak ada macet, kata beliau. Di Bandung rupanya berbeda, jarak dekat tapi macetnya ini bikin lama. Ya harus sabar memang, kata beliau seperti itu. Jadi mohon maaf, saya masih berasa di Arab Saudi. Pada ini di Bandung tempatnya macet, kata beliau. Ya. Baik, hadirin sekalian, beliau menyampaikan, saya akan awali dengan menyampaikan beberapa kalimat, ya, yaitu tema yang sangat penting, yang karena untuk tujuan inilah Allahu Jalla wa'ala mewajibkan semua kewajiban kepada kita berupa perintah-perintahnya. Kata beliau, ya, bahkan nasihat dan wasiat ini sering disampaikan oleh para khatib dalam khutbah Jumat mereka. Ya, sering. Bahkan itu termasuk rukun khutbah Jumat. Kira-kira wasiat apakah itu? ما هو هذا الأمر إذن؟ من يعرفه؟ Siapa yang tahu wasiat apa? نعم، التقوى. أحسنت، بارك الله فيك، ما شاء الله. التقوى، التقوى. يا أيها الناس، كل الناس، كل الناس، المسلم والكافر، البر والفاجر، الذكر والأنثى، الصغير والكبير، كل الناس، يا أيها الناس اتقوا الله ربكم. ثم يخصص الله سبحانه وتعالى للمؤمنين فقط، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إذن آيات كثيرة تأمرنا كلها بهذه التقوى. فما هي هذه التقوى؟ Baik, Syekh menyampaikan, na'am, kata beliau, iya benar. Jawaban dari santri tadi. Takwa itu wasiat. Ya, wasiat yang senantiasa disampaikan oleh para khatib Jumat. Bahkan gak sah sholat Jumat, khutbah Jumat tanpa wasiat takwa ini. Ini pengantar ya, masih belum mengingatkan takwa kepada kita. Apa kata beliau? Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala, saudaraku, memerintahkan takwa kepada kita semua. Bahkan
Yang pertama yang diperintahkan bertakwa itu para manusia. Semua manusia, yang namanya manusia diperintahkan bertakwa kepada Allah. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah. Ya, bertakwalah kepada Allah. Siapa Allah? Yang telah menciptakan kamu. Kemudian wasiat takwa juga secara khusus ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bahkan di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkan perkataan yang benar. Dan masih banyak lagi wasiat-wasiat takwa dari Allahu Jalla wa'ala untuk semua umat manusia dan secara khusus untuk orang-orang yang beriman. Nah, muncul pertanyaan, apa itu takwa, saudaraku? Ada qalam. هذا قلم وأريد أن أكتب ولا بد من استخدامه لكنه ساخن جدا وأريد أن أكتب. ماذا أفعل؟ الآن أستطيع أن أكتب لأن بيني وبين سخونة القلم وقاية. هذه التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله ونار الله وسخط الله وغضب الله، أن تجعل بينك وبينه وقاية، لأن الله يقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. لابد أن نمر من فوق الصراط على متن جهنم، نعوذ بالله من جهنم. ما الذي يقين من حرارتها ويقين من دخولها ويقين من الوقوع والسقوط فيها؟ الوقاية، مثل هذه وقاية. طيب. Syekh menyampaikan, apa ini? Kolam, pulpen. Kata beliau, mudah untuk menulis, betul tidak? Tiba-tiba ini pulpen terasa panas sekali sampai kemudian jatuh. Ya. Nggak bisa kita ambil, panas. Langsung nggak mungkin. Kira-kira bagaimana caranya? Maka kita ambil. Ya, dicempal. Sekarang bisa nggak? Bisa. Kenapa? Karena ada wiqayah, penghalang. Coba kalau nggak pakai ini gimana tadi? Panas. Karena pakai ini jadi mudah sekarang. Itulah takwa. Seberikan sebuah perumpamaan agar mudah. Apa maksudnya? Jadi takwa itu kita berjuang untuk mencari wiqayah, penghalang dari Allah dan azab Allah di hari kiamat nanti. Jadi semakin takut dia akan azab Allah, semakin hebat ketakwaannya. Bukankah Allah Ta'ala menegaskan kepada kita, saudaraku, wa im minkum illa wariduha, setiap kamu pasti akan melewati as-sirat yang diletakkan di atas punggung neraka jahanam. Semua kita akan lewat as-sirat, di bawahnya neraka, Pak. Kana ala rabbika hatman maqdiya, yang seperti itu sudah menjadi ketetapan dari Allah Jalla wa'ala. Siapa di antara kita yang menjamin bahwa kita akan selamat tak lewat as-sirat itu? Siapa yang punya keyakinan kita akan selamat? Maka agar kita selamat, cari penghalang antara kita dengan neraka itu. Itulah takwa, rasa takut kepada Allah yang akan menghalangi kita dari masuk ke dalam neraka. Nah, ini gambaran, kata beliau,
Jadi takwa itu rasa takut kita yang akan menjadi penghalang dari dahsyatnya azab Allah di akhirat nanti. Itulah takwa yang akan menjadi penghalang karena kita takut kepada Allah Jalla wa Ala. وهذه الوقاية وقاية حسية أي محسوسة أحسها من شيء محسوس ساخن فآخذ هذه الوقاية. لكن عذاب الله في الآخرة والنار في الآخرة ما الذي ينجينا منها؟ وقاية، لكنها وقاية معنوية، وقاية معنوية، وقاية نفعلها في الدنيا بالاعتقاد وبالقول وبالفعل. Baik, nanti kita break dulu ya. Setelah ini karena sudah masuk Isya. Sekarang jadi badin nakif awalan. Assalul Isya wa ba'da Isya nastamir. Taib. Hadirin sekalian, kata Syekh, yang tadi saya berikan perumpamaan itu hanya agar kita mudah menangkapnya. Ini wiqayah secara hissiyah, kelihatan kan. Gimana kalau kita megang pulpen yang panas? Enggak mungkin, pasti perlu apa? Perantara, penghalang yang menghalangi kita kan. Tetapi di akhirat nanti kata beliau wiqayahnya ma'nawiyah. Apa artinya? Coba kalau kita membaca tentang azab Allah di akhirat seperti apa, dahsyatnya siksa neraka seperti apa. Nah, maka untuk menyelamatkan kita dari azab itu kita harus paham. Dan kesempatan kita bukan nanti tapi sekarang di dunia ini. Harus paham amalan-amalan yang bisa menyelamatkan kita dari dahsyatnya azab neraka nanti. Ya, itulah takwa. Semakin orang takut berbuat dosa, berbuat maksiat, itu menjadi penghalang. Jadi rasa takut itulah yang menjadi wiqayahnya gitu. Jadi dia berpikir 1000 kali untuk berbuat kemaksiatan. Nah, itulah wiqayah, itulah takwa. Semakin dia takut, Allah menatap dia, melihat dia, tahu yang dia kerjakan, akan semakin hati-hati dia menjalani hidup di dunia ini. Hadirin sekalian, kita akan break dulu. Syekhana nakif awalan wa nusallil isya badal isya nastamir. Taib. Ayo, kita lanjut nanti ya insyaallah. Kita salat isya nanti dan kita lanjutkan nanti. Ikhwan fillah, hadirin sekalian, Bapak Ibu dan juga jamaah yang berbahagia, kita lanjutkan kajian bersama tamu spesial kita, Syekh Dr. Ali Al-Ghamidi hafizahullahu taala. Beliau seorang doktor dari Universitas Islam Muhammad bin Saud Riyadh Arab Saudi, satu angkatan dengan Dr. Aid Al-Qarni, sahabat dekat ulama besar yang terkenal. Beliau datang ke Bandung ini untuk menemui antum semua, ya, untuk bersilaturahim dengan antum semua. Baik, kita akan lanjutkan ya tema kita. Mudah-mudahan antum bisa tetap sampai akhir kajian kita pada malam hari ini. Siapa yang mau itikaf di sini sampai pagi nanti? Ada nggak? Angkat tangannya. Atau ada yang mau pulang? Hah? Ada itikaf di sini nggak? Insya Allah ya. Yang muda-muda itikaf, yang sudah punya istri kayaknya istri kap ya. Mohon maaf ya. Baik, kita akan langsung menyimak kembali nasihat dari Syekh Dr. Ali Al-Ghamidi hafizahullah. Wa ila fadilatul Syekh, falyatafaddal mashkura ma'jura. Nama Syekh, tafadhal. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Thumma amma ba'd. فنعود إلى قولنا في آخر ما تحدثنا عنه، وقلنا أن الوقاية من الشيء الساخن في الدنيا ومن النار في الدنيا وقاية حسية، بل أن نار الدنيا أصلا كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال ناركم هذه جزء من 70 جزء من نار الآخرة، جزء واحد من 70 جزء، يعني هناك 69 ضعفا لهذه النار. نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله وإياكم من النار. أما
الوقاية من النار في الآخرة فهي وقاية معنوية، وهي متراكمة في الحياة، بمعنى كل قول يرضي الله سبحانه وتعالى فإنه يقيك عن النار، وكل فعل، كل قول مثل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الأذكار، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه كلها أقوال تكون وقاية لك. وهناك كذلك أفعال تكون وقاية لك، مثل الصلاة وهي أهم الأفعال، ومثل الحج والعمرة والصيام، بل حتى الصدقة تعطيها، فتعطيها بيمينك فتخفيها فلا تعلم شمالك ما أنفقت يمينك، بل أكثر من ذلك أن تميط الأذى عن الطريق فهو صدقة. كل هذا عمل يكون وقاية لك، يكون وقاية لك من النار يوم القيامة. وقبل ذلك القول والعمل هو الاعتقاد الصادق، الاعتقاد والإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Panjang sekali, Masya Allah. Tayyib. Ikhwan fillah, Syekh menyampaikan, saya kembali melanjutkan tentang pembahasan takwa dulu ya, kata beliau. Jadi penting sekali kita memahami makna takwa dalam artian menghadirkan wiqayah, ya, penghalang. Jadi kita harus berjuang ketika diberikan kesempatan hidup di dunia ini untuk mengerjakan amalan-amalan yang itu akan menjadi wiqayah minan nar, yang akan melindungi kita dari panasnya api neraka. Beliau menyampaikan, kalau di dunia saja tadi kita ya nggak akan tahan dengan api. Kebayang api di dunia yang panas, yang paling panas, Pak, api di dunia yang paling panas gitu ya, itu hanya juz'un, satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka. Jadi kalau ada api yang paling panas di dunia ini, misalkan itu baru sebagian kecil, satu bagian, satu juz dari 70 bagian panasnya api neraka di akhirat nanti, ya. Berarti 69 sisanya itu. Ini Nabi sebutkan, Allah ingatkan di dalam Al-Quran, Nabi sebutkan, ya. Maka hadirin sekalian, kita harus berjuang mencari penghalang yang bisa menghalangi kita dari masuknya ke dalam api itu. Syekh menyampaikan juga bahwa amalan-amalan yang dikerjakan yang akan menjadi penghalang dari masuknya ke dalam api yang sangat panas di neraka tadi itu, ya sekarang ini di dunia. Lakukan ucapan-ucapan yang akan menjadi penghalang dari neraka. Lakukan amalan-amalan yang akan menjadi penghalang dari neraka. Seperti apa ucapan? Ada ucapan-ucapan yang sepertinya ringan tetapi itu luar biasa kalau kita yakin dengan keutamaan kalimat-kalimat itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kalimat-kalimat yang kalau kita ucapkan dengan penuh keyakinan itu akan menjadi wiqayah minan nar. Seperti amaliyah, salat dan lain-lain, puasa, haji, zakat, semua amalan-amalan itu merupakan wiqayah kalau kita benar mengerjakannya gitu. Justru amalan itulah yang akan menjadi penghalang dari neraka nanti. Dan yang paling penting dari semua itu agar diterima ucapan kita, perbuatan amaliyah kita, nih di sini katanya, i'tiqad, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Luruskan, perbaiki keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena
tanpa keyakinan yang benar, amal-amal tadi tidak ada manfaatnya. Jadi penting kita perhatikan akidah kita, i'tiqad, keyakinan kita. Lakukan amalan-amalan, perbuatan yang semua itu akan menjadi penghalang dari panasnya api neraka di akhirat nanti. Nah, kesungguhan kita untuk mengerjakan semua ini dengan niat agar menjadi penghalang di hadapan Allah nanti, itulah takwa. Ketika hadir dalam diri kita, Allah bersama kita, kita takut berbuat kemaksiatan, takut berbuat dosa, dan semangat berbuat kebaikan. Nah, itulah ketakwaan, itulah wiqayah minan nar. Naam ya Syekh. سئل الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقيل له ما التقوى؟ ما هي التقوى؟ فأجاب عن التقوى بثلاث كلمات. قال التقوى هي الخوف من الجليل، وهي العمل بالتنزيل، العمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. قال هي ثلاث: الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل. فإذا حققت خوفك من الله، أنت لا تظلم لأنك تخاف الله، لا تكذب لأنك تخاف الله، لا تسرق لأنك تخاف الله، لا تزني لأنك تخاف الله. مع أن هذه الأمور ربما تكون سهلة ويفعلها أي أحد، لكن تقول كما قال يوسف على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، قال معاذ الله، معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. والذي دعي إلى الزنا قال إني أخاف الله رب العالمين. Terjem awalan. Baik, hadirin sekalian, suatu hari sahabat Nabi yang mulia Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ditanya tentang takwa. Ya, su'ila anit taqwa. Ali ditanya tentang takwa. Mahwa takwa, apa takwa itu? Maka Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menjawab dengan 3 kalimat. Takwa itu adalah al-khauf minallahi rabbil jalil. Al-khauf minal jalil. Takut kepada Allah, ya, yang maha agung. Wal amalu bitanzil, dan mengamalkan Al-Quran. Kita hidup dipandu oleh Al-Quran. Semua amal kita kembali kepada Al-Quran sebagai pedomannya. Wal isti'dad liyaumir rahil, dan mempersiapkan diri untuk hari, ya, atau untuk perjalanan panjang menuju kampung akhirat. Itulah jawaban dari Ali bin Abi Thalib tentang takwa. 3, ya. Yang pertama apa tadi? Al-khauf minal jalil, menghadirkan rasa takut kepada Allah. Kenapa kita nggak mau berdusta? Karena kita takut kepada Allah. Kenapa nggak mau mencuri? Karena takut kepada Allah. Tatkala ada peluang untuk berzina, kita nggak mau berzina. Kenapa? Karena takut kepada Allah. Bahwa Allah itu ada, dekat bersama kita. Sebagaimana Yusuf alaihi salam, Nabi Yusuf yang diuji dengan seperti itu. Seorang perempuan cantik datang ngajak berzina. Apa kata Yusuf? Ma'adallah, aku takut dengan hari kembali kepada Allah. Kenapa? Ini keyakinan dalam diri kita harus ada seperti itu. Sehingga tak ada diajak berzina, inni akhafullah, enggak, aku takut kepada Allah, padahal enggak ada yang melihat. Tetapi dia yakin Allah itu ada, dekat Allah itu.
Al-khauf min Rabbil Jalil, itulah takwa. Tingkatan pertama, jadi menghadirkan rasa takut kepada Allah. Allah itu ada, Allah melihat, Allah maha menyaksikan, Allah dekat dengan kita. Itulah takwa, saudaraku. Naam ya Syekh. إذن الأمر الأول ساتو الخوف من الجليل. الأمر الثاني العمل بالتنزيل. العمل بالتنزيل، القرآن الكريم أنزله الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتعهد بحفظه إلى يوم القيامة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يحفظه الله تعالى. فماذا يوجد في هذا التنزيل؟ يوجد أوامر ونواهي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وكونوا مع الصادقين. أوامر كثيرة في هذا التنزيل ونواهي كذلك كثيرة في هذا التنزيل. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، وهكذا. فهذا هو العمل بالتنزيل تحقق به التقوى. Baik, kembali kata beliau, ingatkan ya. Ingat kata beliau tadi, yang pertama apa tadi? Takwa itu kata Ali bin Abi Thalib, al-khauf minal jalil, apa artinya? Takut kepada Allah. Ya. Yang kedua al-amalu bitanzil. Mengamalkan Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, jadi kita yakini bahwa pedoman hidup kita lengkap, semuanya sempurna ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan Al-Qur'an ini dijaga, saudaraku. Tidak akan ada penyimpangan sedikit pun juga. Maka hafalkan oleh kita Al-Qur'an ini. Ya, jadilah penghafal Quran sampai kapan? Sampai kita mati. Jaga tuh Al-Qur'an. Ya, jangan menjadi mantan penghafal Al-Qur'an. Harus terus hidup bersama Quran, hafalkan Quran sampai kita mati. Dan yakinlah yang dihafalkan itu adalah firman yang dijaga keasliannya dari penyimpangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Allahu akbar. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan az-zikr, itu Al-Qur'an maksudnya, dan kami juga yang akan senantiasa menjaganya. Itu Allah yang memberikan jaminan. Hadirin sekalian, apa yang ada di dalam Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi itu? Apa isi Al-Qur'an itu? Kata beliau, Al-Qur'an berisi awamir wa nahayi, ya, wa nawahi. Perintah-perintah dan larangan-larangan, kan begitu. Coba kita baca. Ya. Kita akan mendapati awamir, perintah-perintah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, perintah takwa. Wa aqimus salata wa atuz zakah, dirikanlah salat, tunaikan zakat. Dan banyak perintah-perintah yang lainnya. Kalau mendapati ayat seperti itu, perintah dari Allah untuk kita, maka jadikan bahwa seakan-akan yang diajak bicara itu adalah kita. Ini perintah buat kita gitu loh. Kemudian nawahi, larangan-larangan banyak. Ya, seperti ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Larangan. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta dan anak-anakmu melalaikan kamu dari zikir kepada Allah. Dan masih banyak larangan-larangan. Nah, inilah yang ada di dalam Quran.
Itu hakikat takwa kata beliau. Jadi ketika kita berjuang bersungguh-sungguh untuk mengerjakan yang ada di dalam Quran, semua perintah berjuang kita lakukan semampu kita, dan semua larangan kita jauhi, kita tinggalkan. Itulah takwa. Ya, al-amalu bitanzil. Yang kedua ya, kita mengamalkan isi Al-Quran yang diturunkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. 3. الأمر 3 الأمر الثالث، لأننا قلنا الأمر الأول الخوف من الجليل، الأمر الثاني هو العمل بالتنزيل، الأمر الثالث الاستعداد ليوم الرحيل. ما هو يوم الرحيل؟ هو يوم الموت، حينما ترحل من هذه الدنيا، حينما تغادر هذه الدنيا، تغادر أموالك وتغادر بيتك وتغادر أهلك وأولادك ونسائك وتغادر أصدقائك وأقاربك، بل تغادر كل الدنيا بملذاتها. إلى أين؟ إلى الجنة أو إلى النار، وبينهما حياة البرزخ، إما نعيم فيه فيكون القبر روضة من رياض الجنة، وإما نعوذ بالله عذاب في القبر فيكون حفرة من حفر النار، نعوذ بالله من ذلك. فهل أنت مستعد لذلك؟ هل أنت مستعد لما يكون في القبر؟ هل أنت مستعد للعبور على الصراط في الآخرة؟ هل أنت مستعد لدخول الجنة ومقابلة الله وتقول يا رب أنا مسرور لأني قابلتك، لأني كنت أطيعك في الدنيا، أو تقول ويلي ويا خوفي لا أستطيع أن أضع وجهي في وجهك يا رب، أستحي منك يا رب لأني ما طعت الله، فتمنعك الملائكة من ذلك فتزج بك على قفاك في النار والعياذ بالله من ذلك. فالاستعداد ليوم الرحيل. Yang ketiga kata Ali bin Abi Thalib, takwa itu apa yang ketiga? Al-isti'dad liyaumir rahil. Persiapan untuk menghadapi kehidupan setelah kematian, akhirat setelah dunia, ya, menempuh perjalanan panjang menuju kampung akhirat yang ujungnya surga atau neraka. Itulah yaumir rahil. Kata beliau, takwa itu kita bersungguh-sungguh mempersiapkan diri, mempersiapkan perbekalan, karena kita akan pulang. Kita akan pulang. Dunia bukan kampung halaman kita, kampung halaman kita di akhirat nanti saudaraku. Kita akan pulang, semua akan pulang. Ya, al-isti'dad liyaumir rahil, hari kematian. Kemudian ada manusia akan dibangkitkan, digiring ke mahsyar, hisab dan lain-lain, akan melewati as-sirat yang dibentangkan di atas neraka jahanam, ujungnya al-jannah awin nar, ujungnya surga atau neraka. Itu saja. Tanya diri kita, kata beliau, sudahkah kita mempersiapkan? Tanya diri kita, saudaraku, sudahkah kita siap untuk menghadapi hari yang dijanjikan itu? Dan di antara dunia dan akhirat ada alam barzakh juga, jangan lupa. Alam barzakh, alam kubur, di mana kita semua pasti akan menempuh kehidupan di alam barzakh. Apakah kita akan berada dalam kenikmatan raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga, atau sebaliknya kita akan mendapatkan azab di alam kubur nanti, hufrah min hufarin nar. Semua kembali kepada kita.
Sudahkah kita mempersiapkan diri seandainya hari ini atau besok kita harus pulang kepada Allah, harus kembali kepada Allah? Apa sudah siap kita semua untuk melewati as-sirat yang di bawahnya neraka jahanam? Tanya, apa sudah siap kita bertemu dengan Allah dengan penuh kerinduan, kecintaan? Kita gembira, bahagia tatkala berjumpa dengan Allah, atau sebaliknya kita malu, kita takut, ya Allah ya Rabb, saya malu, saya takut bertemu dengan Engkau. Tanya, yang tahu jawabannya kita sendiri, saudaraku. Siapkan, karena kita pasti, semua kita pasti akan menempuh fase itu. Al-isti'dad liyaumir rahil, itulah takwa, kata Ali bin Abi Thalib. Persiapan untuk menempuh perjalanan panjang menuju negeri keabadian. Ingat, ujung dari perjalanan panjang itu surga atau neraka. Tanya diri kita, apa sudah siap kita untuk kembali kepada Allah? Naam ya Syekh. وسئل كذلك عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، قيل له ما هي التقوى؟ فقال لو كنت في أرض فيها أشواك شوك ماذا كنت تفعل؟ قال أشمر وأتقي. كيف ذلك؟ هكذا أرض فيها شوك فأشمر وأتقي. فعرف التقوى بهذه الطريقة. Baik, kata beliau, apa itu takwa? Ya, takwa itu, kata beliau, bagaimana seandainya engkau berjalan, di jalan itu banyak duri, syauk itu duri, banyak duri. Di jalan yang engkau hendak melewatinya banyak duri yang berbahaya untuk kamu. Saya mau tanya, kira-kira gimana kita berjalan kalau ada duri, banyak duri ditabur di jalan yang akan kita lewati? Gimana kita jalan, Pak? Maka akan berhati-hati. Kata Umar, saya akan berjalan berhati-hati, jangan sampai saya jalan menginjak duri itu. Saya nggak akan contohkan ya, cukup jadi beliau saja yang mencontohkan. Kita akan hati-hati, betul tidak? Kita angkat, kita akan pilih jalan yang gak ada durinya. Oh, hati-hati. Kenapa? Karena kita takut sekali kalau nginjak duri tadi. Itulah takwa. Itulah takwa. Ya, munculnya kehati-hatian kita. Jangan sampai menginjak duri-durinya Allah. Apa itu? Namanya Syekh. السؤال الأخير حتى نختم ولا نطيل عليكم. ماذا نستفيد من التقوى؟ إذا حققنا التقوى إن شاء الله فماذا نستفيد من هذه التقوى؟ Baik, saya lanjutkan bahwa duri-durinya Allah itu apa sih? Larangan-larangan Allah, dosa-dosa. Itulah duri-durinya Allah, jangan sampai kita nginjak itu. Baik, kata beliau, saya akan sampaikan, tidak akan berpanjang-panjang. Yang terakhir, kata beliau, apa sih buah takwa? Kalau kita bertakwa kepada Allah, kita akan dapat apa gitu ya. Nah, Man yujib? ada yang tahu nggak jawabannya? Apa manfaat takwa? Apa yang kita dapatkan dengan kita bertakwa kepada Allah? Al-jannah, dukhulul jannah. Yang lainnya? Ya, benar. Yang lain tadi antum mau jawab apa? Masya Allah, al-huda minallah. Bu-ibu, akhwat, ada yang mau jawab enggak?
Akhwat ada yang jawab? Ibu-ibu? Ada? Ya, belakang silakan. Jangan sama jawabannya. Ya, silakan. Enggak kedengeran. Ada mikrofon tidak? Mana panitia di ruang sound system? Oke. Sambil nunggu itu. Ada yang mau jawab? Antum apa? Masya Allah. Al-yusru minallah fi kulli syai'. طيب. الفوائد كثيرة كثيرة كثيرة، ليست فقط 3 أو 5 أو 10 أو 100، كثير فوائد من الله ونعم من الله، لكني سأذكر 3 فقط منها بالنصوص الشرعية. أول شيء من فوائد هذه التقوى هو ما ذكره الشيخ جزاه الله خيرا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا حققت التقوى لله الله سبحانه وتعالى ييسر لك أمور كثيرة ويفرج لك الهموم وينفس عنك الكروب، بل ويرزقك. ليس الرزق الذي تعرفه في وظيفة أو في مال أو في راتب، لا، أكثر من ذلك، من حيث لا تحتسب. Taib, Syekh menyampaikan, jadi banyak sekali ya faidah, manfaat dari takwa, keutamaan takwa yang Allah berikan. Banyak sekali, bukan hanya 2, 3, 5, banyak. Tetapi saya akan menyebutkan 3 saja pada malam hari ini berdasarkan nas syar'i yang disebutkan tadi. Di antara yang pertama tadi, saudara kita menjawab tadi. Jadi keutamaan takwa itu, siapapun yang bertakwa di antara kita akan diberikan ya makhraja, jalan keluar dari setiap kesulitan yang menghampiri kita. Jalan keluar, solusi gitu, solusi Pak. Allah berikan solusi, jalan keluar bagi kita semua. Enggak cuma itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya. Nah, itu buah dari takwa itu. Jadi akan diberikan kemudahan dari setiap kesulitan, solusi atau semua masalah kita yang mungkin menurut kita ini masalah berat, enggak ada yang berat bagi Allah. Kalau Allah melihat kita layak karena kita bertakwa, Allah berikan makhraja, jalan keluar. Kemudian Allah berikan rizki kepada kita. Tidak hanya rizki yang kita pahami saja berupa uang, tidak hanya itu. Rizki dari Allah luas, Allah berikan kepada kita. Nah, itu diantara buah takwa yang pertama. Nah, Syekh. الأمر الثاني دواء هكذا، أنا أقول هكذا 21 كذا ما شاء الله. Dua kita. Ayo 6. Kari. الأمر الثاني دواء. Dua. Ayo. Takbir. الله أكبر. جزاكم الله خيرا. الله أكبر. نعم، أقول الأمر الثاني إذا حققت التقوى فإن الله يكون معك. الله أكبر. الله 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 ما أجملها. الله يكون معي. إذا حصل لك مشكلة الله معك. إذا كنت في الليل تخاف الظلام الله معك. إذا كنت في سفر الله معك. إذا كنت في الجو في الطائرة الله معك. إذا كنت في البحر في السفينة الله معك. إذا كنت في أي أمر تخاف منه الله معك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله معك أيها المتقي. Baik. Yang pertama tadi jelas ya. Yang kedua apa yang kedua? Ma'iyatullah. Apa itu? Kebersamaan Allah. Siapapun ya
yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bersamanya. Orang yang dibersamai Allah enggak ada rasa takut, khawatir, enggak ada. Tatkala kita punya masalah, Allah bersama kita. Kita punya kesulitan, Allah bersama kita. Kemudian kita pergi misalkan kemanapun juga, ini bumi milik Allah, sekedar safar, Allah bersama kita. Naik kendaraan, Allah bersama kita. Naik pesawat, jangan takut. Mungkin di atas kita takut, jangan khawatir, Allah bersama kita. Mungkin kita naik kapal laut, Allah bersama kita. Singkat cerita, dalam apapun juga, kondisi bagaimanapun juga, Allah akan bersama kita. Bayangkan, ketika Allah bersama kita, maka Allah akan berikan kemudahan, akan Allah tolong. Itu jelas tidak? Itulah ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Kalau orang-orang yang bertakwa dengan sebenar-benar takwa, simaklah firman Allah Subhanahu wa taala ini, kata beliau, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi Allah akan bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Jangan takut, enggak ada takut orang bertakwa. Kenapa? Karena bersamanya Allah gitu. Bersamanya Allah dalam kondisi apapun juga. Allahu Akbar. Inilah yang kedua buah dari takwa, ma'iyatullah. Al-amru tsalits, tiga. tiga. Al-amru tsalits في هذه التقوى ونختم به هو ما قاله الشيخ: الجنة. يا ربي نسألك الجنة. آمين يا الله. الجنة تأخذها عن طريق التقوى، تستحقها عن طريق التقوى، تدخلها عن طريق التقوى. إن المتقين في جنات، ليست جنة، جنات، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في جنات النعيم، إن للمتقين مفازا. Ya Rabbi nas'aluka al-jannah. Yang ketiga ya. Yang ketiga saja deh. Lah ada yang kedua. Yang kedua. Ayo yang ketiga gitu. Yang ketiga. Tadi antum sampaikan ya. Al-jannah, surga itu deh ya. Benar. Yang ketiga, orang-orang yang benar ketakwanya kepada Allah, dia akan mendapatkan al-jannah, surga, saudaraku, kata beliau. Surga. Surga itu diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa itu jalan mudah masuk ke dalam surga. Nah, begitu tuh. Ya. Jadi takwa ini menyebabkan kita mudah masuk ke dalam surga. Banyak di dalam Al-Qur'anul Karim ayat yang menegaskan tentang hal ini. Ya. Innalil muttaqina fi jannatin wa nahar. Innal muttaqina fi jannati wa nahar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan berada jannat, jamak ini, surga-surga, wa nahar, ya, dan ada sungai-sungai di dalamnya, ya. Kemudian dia akan berada di tempat yang sangat terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Qamar. Juga di ayat yang lain, innalil muttaqina mafaza. Ya, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu ada kebahagiaan, kesuksesan. Jadi kesuksesan hanya milik orang-orang yang bertakwa. Apa itu?
surga. Nah, jadi ya tempat terakhir bagi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala adalah jannah, surga. Masuk surga itu impian setiap kita, maka layakkan diri kita agar menjadi orang-orang yang bertakwa, karena takwa itu akan memudahkan masuk ke dalam surga. اللهم إنا نحمدك ونشكرك ونثني عليك الخير كله ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين الذين أنت معهم وتحبهم يا رب العالمين. اللهم حقق لنا التقوى في قلوبنا. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار. اللهم اجمعنا بأحبابنا وإخواننا على سرر متقابلين في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اختم بالخير آجالنا، وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, hadirin sekalian, ayo taib. Kalau ada pertanyaan dari antum semua kepada Syekh, 1-2 pertanyaan saya beri kesempatan. Ada yang mau bertanya silakan. 1, ada yang mau nanya? 2, oke. Ada mikrofonnya tidak? Belakang dulu deh. Belakang dulu biar. Boleh. Ya. Silakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, fattaqullaha mastata'tum. Wa ana as'aluka ya Syekh mal muradu bil lafzi mastata'tum. Wa aidan hinama su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mat taqwa yushiru sadrah aqal at-taqwa hahuna. Wa ana as'aluka ya Syekh mal atharu at-taqwa fil qalb. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Paham kan dia? Paham kan? Nggak usah terjemah kan, ini santri semua kan? Baik, tadi pertanyaan dari saudari kita yang bertanya. Yang pertama kata beliau, Syekh saya mau bertanya tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran yang ada kaitan dengan takwa, fattaqullaha mastata'tum. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan lafaz mastata'tum di dalam ayat ini? Yang pertama. Yang kedua, pertanyaan beliau, ya Syekh, Nabi juga pernah ditanya tentang takwa dan Nabi menjawab sambil isyarat ke dada beliau, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Ya, nah seperti apa? Takwa di dalam hati seperti apa maksudnya? Udah Syekh. نعم. بسم الله. أولا أشكر الله سبحانه وتعالى، ثم أشكر بنتي هذه التي تحدثت باللغة العربية، فجزاها الله خيرا وبارك الله فيها، وهذا يدل على اهتمامها بدينها. اللغة العربية هي ليست لغة العرب، هي ليست لغة السعودية، واللغة الأندلسية هي لغة إندونيسيا، لا، اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، دستور هذه الأمة. القرآن الكريم كتاب الله للمسلمين جميعا. اللغة العربية هي لغة أهل الجنة. إذا دخلنا الجنة ما في ساتو دواتيغا، ما في كلها لغة عربية. ما في هذا، ما في. لا إله إلا الله. أيوة. أما هذا موجود إن شاء الله. اللغة العربية هي لغة أهل الجنة.
فاحرصوا أن تتعلموها وأن تتكلموها وأن تستمر عليها دائما. وبالذات الأخت الكريمة وبنتي، أسأل الله أن يرزقك الزوج الصالح لم تتزوجي، وأن يرزقك الذرية الصالحة فتربين أولادك على حب اللغة العربية والتحدث بها إن شاء الله. Paham kan ya? Serius paham gak? Paham kan? Katanya paham tadi, gimana sih? Baik. Syekh menyampaikan terima kasih, katanya tadi saudari kita nih, saya bangga sekali ada muslimah yang berbicara dengan bahasa Arab, bertanya dengan bahasa Arab yang fushah. Ya, ini menunjukkan bahwa beliau sangat cinta dengan agama ini. Ya, kenapa? Karena bahasa Arab itu bukan bahasa untuk orang-orang Arab saja. Bahasa Arab bukan bahasa orang-orang Arab Saudi, bukan. Sebagaimana kalian punya bahasa Indonesia di sini. Bahasa Arab itu beda. Bahasa Arab itu bahasa Al-Qur'an. Ini logotul Qur'an, ya, dan bahasa penduduk surga. Ya, jadi belajar bahasa Arab bagian dari agama kita. Harus seseorang yang belajar bahasa Arab dengan sungguh-sungguh, dia faham, pasti dia akan faham Al-Qur'an dan dia akan faham agama ini. Maka saya doakan yang berbicara bahasa Arab tadi, ya, kalau beliau sudah menikah, suaminya semoga dijadikan suami yang saleh dan keturunannya, anaknya, anak-anak putra putri yang saleh dan salehah, yang cinta dengan bahasa Arab. Naam. أما سؤالك بارك الله فيك يا ابنتي، فالاستطاعة فاتقوا الله ما استطعتم. الاستطاعة هي التي خلقها الله وفطر الناس عليها، وليس هي في نفسك أو في نفسك أيها المسلم وفي تقديرك أنت أو في هواك أنت. بمعنى الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وفي آية أخرى في سورة البقرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالله كلفنا بالصلاة وكلفنا بالصيام وكلفنا بالزكاة وكلفنا بالحج وكلفنا بالتكاليف الشرعية. هل نستطيعها؟ نعم، لأن الله يعلم أننا نستطيعها. لو قال إنسان أنا ما أستطيع أن أصلي، أنا ما أستطيع أستيقظ في الفجر نوم، أنا ما أستطيع أتوقف في الظهر أو في العصر وأصلي، عندي عمل، هذه ليست استطاعة. هذه لا يقول إنسان فاتقوا الله ما استطعتم، أنا ما أصلي لأني ما أستطيع، ولا أنا أريد أصلي. هذا يكذب على نفسه، لأن الله الذي يعلم نفسك والذي خلقها هو الذي كلفك بهذا. فالتكاليف الشرعية هي في استطاعتك، هي في استطاعتك، لكن قد لا تكون كاملة بأدائها. فمثلا المريض لا يستطيع أن يصلي واقفا، مريض من أقدامه أو كبير السن أو هو يعني يعمل عملية جراحية في المستشفى وراقد على ظهره، فيصلي بحسب الاستطاعة، يصلي جالس، يصلي مضطجع أو على ظهره، يومئ إيماء للركوع والسجود. هذا استطاعة. فهذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني التي قالت عنه البنت حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، وأشار بيده إلى صدره صلى الله عليه وسلم، أي أنك تحقق التقوى بداية في قلبك قبل أن تحققها بلسانك أو بعملك، تحققها في قلبك. فإذا وجدت التقوى في القلب صدقها اللسان وطبقتها الجوارح. إذا تحققت التقوى في القلب صدقها اللسان وطبقتها الجوارح. Panjang. Baik, bikhtisar ya.
Syekh menyampaikan tadi tentang makna yang ditanyakan dalam ayat fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sekemampuan kamu. Apa maksud mastata'tum di sini? Kata beliau, istita'ah dalam bertakwa kepada Allah itu kita mengerjakan amalan-amalan yang diwajibkan Allah kepada kita, yang mana Allah Maha tahu kalau kita itu mampu, nggak mungkin nggak mampu, ya, dalam mengerjakan kewajiban itu. Kenapa? Karena Allah punya firman, harus yakin, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani suatu jiwa kecuali pasti mampu melaksanakannya gitu. Pasti mampu gitu. Enggak mungkin Allah mewajibkan yang tidak mampu. Ketika Allah mewajibkan salat, apa kita bisa salat? Oh, jelas bisa. Allah perintahkan salat subuh, pasti kita bisa mengerjakannya, betul tidak? Allah perintahkan salat duhur, asar, itu Allah Maha tahu kita mampu. Nah, kenapa ada orang yang diperintahkan salat subuh dia masih tidur karena ngantuk, salat duhur dia capek karena kerja? Itu bukan dia tidak mampu, tetapi dia yang malas. Ya, jelas tidak? Syekh menyampaikan berikutnya, adapun kalimat mastata'tum, contoh Allah perintahkan salat, terkadang kita sakit, betul tidak? Ya kan, enggak selamanya sehat. Nah, ketika sakit bagaimana mengerjakan ketakwaan kepada Allah lewat salat tadi? Itu perintah Allah kan? Awamir, ingat itu. Kita enggak mau berdiri karena sakit kedua lutut kita, maka salat sambil duduk. Jelas, padahal hukum asal salat itu berdiri kan? Kita enggak mampu karena sakit. Fattaqullaha mastata'tum. Ayo, kamu bisanya apa? Duduk? Ya duduk. Salat sambil duduk, tapi jangan tinggalkan salat, cuma salat semampu kamu gitu. Bukan meninggalkan, tapi salat semampu kamu. Jelas tidak? Dan dalam semua kewajiban mesti ada keringanan. Fattaqullaha mastata'tum. Kita pasti mampu mengerjakan semampu kita, itu maksud tadi. Mungkin kita nggak bisa sempurna, jangan tinggalkan. Karena syariat memberikan tuntunan kepada kita. Yang kedua tentang pertanyaan. Ya, aina taqwa, mahwa taqwa, at-taqwa hahuna. Taqwa itu di sini apa maksud kalimat at-taqwa hahuna sambil nunjuk ke dada? Kata beliau, itu keharusan seseorang di dalam mengamalkan takwa pertama kali di dalam hati. Jadi implementasi takwa yang pertama kali dan paling penting dalam hati, sebelum lisan dan perbuatan. Kenapa? Karena kalau hatinya bertakwa nih, hatinya bertakwa kepada Allah, pasti lisannya pun akan bertakwa dan amal-amalnya akan menunjukkan bahwa dia orang yang bertakwa. Itu maksudnya at-taqwa hahuna. Nih di sini nih. Bidayatan di sini. Harus di sini dulu takwa itu. Enggak mungkin akan benar lisan dan perbuatan kalau enggak ada takwa di dalam hati. Jadi takwa di dalam hati dulu, baru akan nampak dalam lisan dan perbuatan. Gitu ya. Allahu taala a'lam. Akhiran. Tsani. قبل ذلك أنا عندي سؤال. طيب. بدون ترجمة. كم شخص هنا في هذه القاعة يتحدث اللغة العربية؟ يرفع يده. الذي فهم كلامي يرفع يده. ليس فاهم الذي يتحدث اللغة العربية. الذي يتحدث اللغة العربية. الأخوات. واحدة فقط التي تحدثت حتى ما رفعت يدها. غيرها يتحدث اللغة العربية. طيب، الثاني الذي يفهم اللغة العربية ولا يستطيع أن يتحدث، لكن يفهم، إذا سمعها يفهم. ما شاء الله ما شاء الله. النساء الأمهات الطيبات ما شاء الله. نعم، المرأة هي عماد البيت وهي عماد الأسرة وهي مربية الأجيال بإذن الله تعالى. ما شاء الله ما شاء الله. خلاص. لا، هذه ولا الأمهات يعني؟
Bidun tarjamah, yang ini tanpa terjemah khusus ya. Oke, yang kedua, paham nggak? Mau paham belajar bahasa Arab. Oke, soal tani, ya terakhir ya. Antum mau nanyakan tadi kan? Ada mana mikrofonnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hanya saya karena belum mampu bertanya dalam bahasa Arab, tapi mohon doanya mudah-mudahan di kemudian hari itu bisa mampu berbicara menggunakan bahasa Arab juga. Izin bertanya, apakah keutamaan atau segala keutamaan takwa tadi yang telah disebutkan ataukah yang belum disebutkan itu hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang memiliki tingkatan takwa yang paling tinggi, ataukah kepada setiap manusia atau orang-orang yang beriman yang memiliki takwa di dalam hatinya? Mohon penjelasannya, Syekh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awalan huwa ya'tadir fi hadhihi fursah lam yastati an yatakalam al-lughat al-arabiyyah. Lakin fil mustaqbal huwa yajtahid fi durus al-lughat al-arabiyyah insyaallah. Amin insyaallah. Taib, as-su'al bi ikhtisar. As-su'al yakni sami'na min kalamika al-jamil hanit taqwa wa man hasala ala faidati taqwa katsirah wa huwa yas'al hal tilkal fawaid aw dzalikal fawaid tilkal fawaid, yani hasalna aw hasala al-muttaqin liman kana at-taqwa fi qalbihi bid darajatil aliyah aw mis at-taqwa, yani masalan ini syakhs fi taqwa lakin qalil taqwa fi qalbi, hal kadzalik hasala alal fawaid katsirah kama zakarta lana. Aina biikhtisar. نعم بلا شك. الله سبحانه وتعالى ما أمرنا بأمر إلا وجعل لنا فيه الدرجات، فمن حقق أقل شيء الله جازاه بالخير وتقبل منه، لأن الله سبحانه وتعالى وعدنا إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، الذي يحسن العمل بقليل يجازيه الله سبحانه وتعالى، بل إن الله يجازي على الحسنة ب10 حسنات، ولو حصلت سيئة واحدة. هذا فضل من الله تعالى، هذا فضل من الله، والناس يتفاوتون في ذلك، فكل من حقق أكثر كان له منزلة أكبر وأفضل وأحسن عند الله. ولهذا قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما قال أكرمكم أعلمكم، ولا قال أكرمكم الذي يتحدث اللغة العربية، ولا قال أكرمكم الذي يلبس الثوب أو يلبس الطاقية، ولا قال أكرمكم الذي مثلا يفعل أي شيء، لا، الذي يحقق التقوى هو الكريم عند الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Baik, jawabannya kata beliau, ya, Allah akan memberikan pahala sekecil apapun ketakwaan ada dalam diri kita. Karena Allah Maha tahu, seseorang itu kan bertingkat-tingkat gitu ya dalam masalah iman juga takwa. Ya benar. Setiap bertambah ketakwaan bertambah juga pahala, bertambah keutamaan, terus seperti itu. Ya. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, Innallah la yudhi'u ajra man ahsana amala. Sungguhnya Allah tidak akan menyanyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Kita beriman, orang yang bertakwa walaupun sedikit dan Allah tahu itu akan diberikan pahala. Terus dan yakinlah setiap satu kebaikan minimal ini yang menjadi motivasi buat kita ya. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nah, begitu tuh. Ya. Jadi pasti akan diberikan pahala sesuai dengan kadar takwa kita. Semakin tinggi tingkatan takwa, semakin besar keutamaan, semakin dahsyat pahalanya. Terus begitu.
Oleh karena itu di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Hujurat Allah Ta'ala berfirman, inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah bukan orang yang paling berilmu, bukan orang yang paling pandai bahasa Arab, bukan, tapi atqakum, orang yang paling bertakwa, paling bertakwa. Nah, itu menunjukkan apa? Semakin takwa tinggi, semakin berkualitas, semakin dahsyat ketakwaan, semakin mulia di sisi Allah. Jadi saya yakin sekali bahwa sekecil apapun takwa dalam diri kita akan Allah berikan pahala. Gitu ya. Nah, ini jangan berkecil hati dan harus jadi motivasi buat kita agar kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu dan juga para santri sekalian, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Mudah-mudahan Allah berkahi kita. Ya, mudah-mudahan Allah berkahi kita dan tingkatkan terus ketakwaan kita. Ya, ingat tadi keutamaan orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan tidak hanya di dunia kita mendapatkan kemuliaan, tapi terus sampai ke akhirat nanti insya Allah. Syukran ya Syekh ala ziaratikum wa da'watukum. Alhamdulillah, syukran. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.